ଆମ ଭଳି ଗରିବ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭଳି ଗରିବ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ବିଚାର ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମ ଭଳି ଶହ ଶହ ମୋ ଝିଅ ପରି ଶହ ଶହ ଝିଅ ସେ ନନ୍ଦରାବଣ ମୁଣ୍ଡର ଶିକାର ହେବେ। ଆମକୁ ଠିକ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ ଜଜ୍ ସାହେବ। ଆମକୁ ଯଦି ଠିକ ବିଚାର ନ ମିଳିଲ ତାହେଲେ এই ধর্ম দাঁড়ে মো মুন্ড পিটি পিটি মরি যাবে জয়তে জয়তে আলো কাহিকে মুন্ড পিটি পিটি লহলু হয়ে যাচ্ছ। আলো এটা ধর্মর আদালত নহ, এটা বিশ্বাস ভরসার আদালত নহ, এটা কংস দরবার। এটি উকিল ঠারু জজ পর্যন্ত ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କଂସ। ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଶୋଷି ପିଇଯାନ୍ତି ଏମାନେ। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଏ ଚୈତ୍ର ଛାତି ଫଟା ଚିତ୍କାର ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ଏ ଚୈତ୍ର ଆଖିର ଲୁହ ଛାତିର କୋହରେ ଏ ଧର୍ମ ଦରବାର ଭାସିଯିବ, ଭାସିଯିବ ଏ ଧର୍ମ ଦରବାର ଭାସିଯିବ। দাঁতঘাটা ছাই ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଳ୍ପବଟରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଲା ପରି ତୋ କଥା ଉପରେ ତୋ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ। ହେଲେ କଣ କଲୁ ତୁ? କଣ ଦେଖେଇଲୁ ଆମକୁ এই পুরস্কার? কଣ କହିଲୁ ତୁ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ ମଣିଷ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ସେ କେବଳ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି କଳଙ୍କ ନାହିଁ। ଦେବତା ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ତୋର। ଶୁଣ, ପାପୀ ଜନ୍ଦର ପାପକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ତୁ ମହାପାପ କରିଛୁ। ଏ ପାପର ପରିଣାମ ତତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই পাপী ଜନ୍ଦର ପାଇଁ ତତେ ଦିନେ ଅସତି ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଚୈତ୍ର ଆଖି ଲୁହରେ ତୁ କେବେ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିପାରିବୁନି। ତୁ ଭାସି ଯିବ ବୀର, ଭାସି ଯିବ ତୁ, ଭାସି ଯିବ, ଭାସି ଯିବ। চাইতেলো হলো ঠিক না হয়ে গেল, ঠিক বিচার হয়ে গেল। আমি বাপা মা দিটা ଆମ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ, ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ। ଚିନୁରେ ବା ବୟୁ ଭାଉଛ ଭାଇକୁ ଦେଖି ତମେ ମୁହଁ ବୁଲି ଚାଲି ଯାଉଛ ନା? ହେ ଚିନୁ, କାଳେ ତମ ପାଠ ପଢାରେ ଅଭାବ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମର ଏଇ ନୂଆ ବୋଉ କେବେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ବାର ଦୁଆର ବାକି ବାକି ଚିରା ଫୁଟା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି। କାଳେ ତମ ପେଟ ପୁରା ରହିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ କେବେ ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଇ ମୋ ନିଜ ଖାଇବାରୁ କାଟି ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଭଲ ଖାଇବା ଦେଖିଲେ କାଳେ ମୋ ଝିଅ ଅଳି କରିବ। ମୋ ଝିଅକୁ ଲୁଚେଇ ତମକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଚିଲୁରେ দণ্ডে বিধি খণ্ডে খাই আমি সাবিত্রী দিটা মুঠে পখাড়କୁ ଦି ଭାଗ କରି ଖାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଝୁପୁଡ଼ି ଘରଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦିଏ। ଆଉ ଏ ନଡ଼ିଆ ଚାଞ୍ଚଡ଼ା ଉପରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଉ।
ରାତି ପାହାତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ବହୁତ ତମର ଏ ଭାଇ ମତେ ଦେଖି କହୁଛି ଜାଣିଛ ଚୈତି ଆଜି ପାହାତା ପାହାତା ନା ବଢିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଆମ ଚିନୁଟା ଗୋଟେ ବଡ ଓକିଲ ହେଇଛି ଆଉ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ତୋର ଏଇ ନୂଆ ବୋଉଟା ମୋ ପାଟିର କଥା ଛଡେଇ ନେଇ ମତେ କହେ ତମେ କଣ ସପନ ଦେଖୁଛ ବା ମୁଁ ସପନ ଦେଖେଛେ ମୋ ଦିଅର ଗୋଟେ ବଡ ବିଚାରପତି ସେଇ ଖୁସିରେ আমার ঝাঁটি বাটি 20টা 3 মহলা প্রাসাদ হয়ে যায় সেই খুশিরে আমি হসু এই নড়িয়াটা আমার পাই ডল্লপ গদি হয়ে যায় সেই খুশিরে 6 তিয়ণ 9 ভোজার বাসনা আমার নাকরে বাজে ভালো দেই দিল রে চিনু ভালো বিচার করে দিল তো ଯୋଉ ଦାଦା ଦାଦା ବୋଲି କହି ତମ ହାତ ଛାଡୁ ନଥିବ ତମେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଚାର କରି ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଝିଅର ମୁହଁଟା ତମ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିଲା ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲା ତମର ସେ ଓକିଲାତି ଓକିଲ ବାବୁ ତମ ବିଚାରକୁ ତମ ନ୍ୟାୟକୁ ए चोइता दीटा मुंडिया मारो कृष्ण बोली जाओ जीवा कृष्ण बोली मनीष मन को अदालत सिना विचार सरी गला भगवान को अदालत विचार सरी रे भगवान विचार देवे जदि भागवत को से सत होइथिबे ताले मो झे को निश्चय न्याय मिलिबो आ दंड पाइबो तमे समस्ते दंड पाइबो अभिशाप दउछो আমক অভিশাপ দউছো তো এই তোমার কি সামনে তোমার স্ত্রী মো স্বামী কি কইটা আমারে আরে তুমি তো ঠিয়া এ সব দেখুছ কেমনে তোমা ছাতিটা ফাটি যাও হেছিনো তোমার আখিরে তোমার স্ত্রী মো স্বামী কি কইটা আমারে তুমি উঠাই অদর জুতা খোলো জুতা অদর জুতা খোলি মো স্বামী কি পিটো আরে পিটো না পিটো মো স্বামী কি পিটো ओहो तमे मत टिके शांति रे बंचिबा को दबनी पाठ पढ़ई मनीष करछ बेली मोर किछि स्वाभिमान नाही आत्मसम्मान नाही किछि खुशियान नाही तम भाई तो झेटा बाबा एते बड़ होगला ए भाईटा किछि नाही सबु कथा रे खाली त्याग 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 जदि तमे मो भाई किछि त्याग करिछ ताले कुओ तम त्यागर मूल्य केते टंका मो भाई तमे की त्याग करछ कुओ मत चिनु रे फल जदि गछ को पचारे रे गछ तू मो पाई के त्याग करी फूल जदि गछ को पचारे रे गछ तू मो पाई के त्याग करी
ପତ୍ର ଯଦି ଗଛକୁ ପଚାରେ, ରେ ଗଛ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କି ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ, ବିଚାରୀ ଗଛଟା କି ଉତ୍ତର ଦବ? ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ଫଳ ପାଚି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଫୁଲ ଫୁଟି ମଉଳି ଗଲେ, ପତ୍ର ଶୁଖି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ବିଚାରୀ ଗଛଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ଆମ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଗଲୁ ରେ ଚିହ୍ନ। ଆମ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଆଜି ଯାକେ ଚଇତା ଚଇତି ଦିଯାକ ଆମକୁ କିଛି କହିଲୁ, କିଛି ଆଲୋ କାହିଁକି ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରି ରହୁଲୁ ଆଣ ହଉଛୁ? ଆମକୁ ବିଚାର ମିଳିଗଲା, ଠିକ ବିଚାର ମିଳିଗଲା, ଆମକୁ ଠିକ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଗଲା। ଚାଲ 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 ଘରକୁ ଯିବା। हे माधवा कृष्ण बलिरा जीवा कृष्ण बलि जीवा हे माधवा कृष्ण बलि जीवा कृष्ण बलि